Lamsaphio haine hai ji kazane takok te bukok sungna tini haine hai chini bagui bela haine koktoma kaham sopai pika awangka job notification কয়েকটা গভর্নমেন্ট জব te private job ni notification paisok paika he jeng oro toma post langjaknai tamo qualification nangnai tei age limit bwsuk boforo koi tarik jora last date aborok kaham ke saimana bagui puila chini paithak jora video no naitongdi ge phali jeng puila nailainai government job abongkha work in interview najaknai a work in interview for the engagement of guest lecturer tilangjaknai kaisa college o abongkha netaji subhash mahavidyalaya udaipur gumati tripura ni college o netaji subhash mahavidyalaya ni college o tilangjaknai guest lecturer abongkha 10 তারিখ ডিসেম্বর 2024 ni salo 10 তারিখ ডিসেম্বর 2024 o guest lecturer nei teacher tilangjaknai ababo netaji subhash mahavidyalaya college o udaipur gumati tripura o klaibo udaipur ni college ke o jagao 10 তারিখ ডিসেম্বর 2024 ওয়ার্ক ইন ইন্টারভিউ চলে নাই ফর্মনি 11টা থেকে তারিখনি একবা দিপরনি একটা জোড়াতে ওয়ার্ক ইন ইন্টারভিউ নাহারজাগনাই হেয়াবনি বাগৈ অবংখা পিওরলি টেম্পোরারি বেসিস খাই নাহারজাগনাই বনি বাগৈ অনারিয়াম হিসেবে রাজাগনাই 500 খাইway per class 500 per class honai sajaka class ma khainai 45 minutes ekta class ni bagai 45 minutes class ma khainai abani bagai 500 খাইway rojaknai onariam ke dino duita class khaikhanke 500 into 2 ke 1000 dino khaimanai income he dino 1000 khaikhanke per month 20000 rok lainai hinai sajakha ra ge belanya kaham post tilangjaknai teacher abani bagui tamatoma teacher na harjaknai tamatoma subject ni bagui teacher na hajaknai aboni aro mention khaijak tongo first tongo subject teacher botany tongo zoology tongo human psychology tongo ar ger tongo commerce tei photography obohaini teacher na harjaknai ge aboni bagui qualification nangnai intending candidates position 55% mark a master degree level 55% master degree khaijak nangnai 55% heiwai master degree khaijak nangnai janja subject botany zoology human psychology obohairokni teacher langjaknai tei logebo 5% realization mannai ST SC tei PhD candidate rokni bagui 5% relaxation mane 50% mark khana ST SC rok apply khai mansinai ngerok busiman khana abongkha guest lecturer khaiwi langjaknai 2024-25 season ni bagui up to July 2025 ni July month jora langjaknai abo contractual khaiwe ge belai koktoma kaham ge narok saiman khana abone jaga thai engkha
नेताजी सुभाष महाविद्यालया उदयपुर गुमती त्रिपुरा जगह निरो वाक इन इंटरव्यू थांगई मारैनाय फाइनाय 10 तारिख डिसेम्बर नि सालो लोकचाय अबंखा कायसा प्राइवेट जब गेयर जगह तंगो আগরতলা শহরে প্রতিষ্ঠিত প্লাইউডের দোকানে কাজের জন্য সৎ ও পরিশ্রমী লোক চাই বেতন আলোচনা ক্রমে কেন্দ্র বুঝিমানখানা আগরতলা শহর প্লাইউডনি দোকাन व सामुं खायनानि बागै बै borok हायखौबा सामुं राग लांमानाय borok तिलांजागनाय ओंखे बेतन खा निरक जोगाजोग खायु सालाय माननाय फन नाम्बार जागतबो 9436123308 और नंबर कॉल खायमानाय हायखौ तेगायसा नंबर दङ 9436344017 और नंबर जोगाजोग खायु गोरोंदि ओंखे बनि आगला सोंनाय लेफिनाय और दङ वैकेंसी और दङ अर्जेंट रिक्रुटमेंट रिक्वायरमेंट of a telecaller cum receptionist kaisa telecaller receptionist langjagnai tongphibo computer typing knowledge for recruit coaching center in Agartala kaisa coaching center Agartala o coaching center ni bagai telecaller cum receptionist langjagnai te computer typing knowledge tonga nangnai Agartala waklanya abo language sijak nganang kok brok khaba Hindi sijak dangjak nganang ni saklaijak kha nirok jara telecaller ni samung khaina ni musugnai kaisa coaching go samung khaina musugnai rok ge ro jogajog khaidi 7628843588 o number जोगाजोग खायमानाय कायसा कोचिंग सेंटर नि बागै अबंखा आगरतला वक्लायो जे जरा कंप्यूटर नि नॉलेज कंप्यूटर टाइपिंग नि नॉलेज दङ नांनाय होननाय साख्लायजाक निबनि आगरत दैबो दङ र ड्राइवर चाय कायसा ड्राइवर तिलांजागनाय आगरतला अरुंधति नगरे बसबासकारी व्यक्तिर प्राइवेट गाड़ी चालानोर जन्य अभिज्ञ ड्राइवर प्रयोजन ऐसा अरुंधति नगरनि बरक गाड़ी चालकनाय नाहारनाय गाड़ी चालकनाय गोरों बरक नाहारनाय ड्राइवर गोरों जरा ड्राइवर नायथुक दंनाय रक जोगाजोग खायदि 8787618286 और नम्बर जोगाजोग खायदि जरा ड्राइवर खायमानि मुसुंनाय र गेबनि आगला चंनाय लेखना र पोस्ट वैकेंस और कैसे पोस्ट वैकेंस दंगो ए रिक्रूट ब्रांड रिक्वायर्स स्टोर मैनेजर तिलांजागनाय अब बाहायनो मेल सुदु चलारक नाहार जागनाय with minimum experience in sales by well knowledge in retails ni sales खायनानै experience दङ नांनाय होननाय साजाखा जेखुनु sales खायनानै sales नि experience दङ नांनाय qualifications नांनाय graduation जरा graduation आबरक sales नि experience दङ खांगायनो और जगह apply खायमानाय interest candidate drop your CV जरा interest दंनाय र अब निबागै WhatsApp खायदि नोंनि CV हायखबा बायोडाटा WhatsApp खायदि 91 photo code 8974390172 और नंबर नेरोनि CV हायखबा बायोडाटा सेंड खायदि हायखबा ते email ID ओफना सेंड खायमानाय email ID रजाक दङ BS
lifestylisbyz@gmail.com o gmail phano rokni biodata send khayui mannai hingke tinini video o aswk nai tini rok nugui mankha oro koyekta government job tei private job ni notification hingke or jaga jara daiti swkang jogajuk khainai borokno o samung no manui manai tinini video aswk nai video no chajak wngkha like khaidi share khaidi tei kwtal nai tongkhe eba subscribe khainadi teibo abo hai bwskang salo job notification manani bagui jotono hambai।